Pogi kasi yung naggawa eh. Pagkatapos magtrabaho, yan, linis. Oh. Quality, oh. Oh. Kinta mo. Oh. Ay, quality. Ano yun eh? Yan ang quality, oh. Yan. Oh. Para malinis, sanitize. Oh. Oh. Ha? Oh. Sino, papuputiin niya yan. Tingnan mo, ha? Oh. 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 Ano mga... Oh. Ano? Oh. Ano? Malinis. Oh. Pumuputi, oh. Oh. Ang magandang sangkalan. Oh. Oh. Quality. Oh, di ba? Oh. Ano makakita lang ngayon, oh. Oh, puti-puti, oh. Oh. Di ba? Shout out Procopio. Procopio in the house. Linis. Oh. Ha? Oh. Sangkalan na malinis. Oh. Oh, di ba? Oh. Sarap. Sarap halikan. Oh. Pwedeng kiss, ano? Pwedeng ligawan. Oh. Oh, pero usog. Oh. Tingnan mo. Oh, ang puti. Oh. Oh. Oh, yan ha, mag-iiba ang kulay yan. Tingnan mo. May bonus sa Pasko. Sapatos. Kaya lang, tig 100 lang. Pagkatapos ng Pasko, hindi na magamit. Oh. Ganito, oh. Oh. Puti. Oh. Diba? Linis, oh. Linis, oh. Oh, ha? Puti. Siyempre. Ano malalaktaw? Oh. Puti. Oh. Pakita mo man kay Paklot, di kayang gawin ni Paklot yan eh. Oh. Ha? Quality, oh.